senang Really, the spirit of joy is upon you. saat ketika roh sukacita ada di setiap daripada kita. Hallelujah. Haleluya. I really thank God for the opportunity. Ya, saya sungguh-sungguh mengucap syukur untuk kesempatan ini. I'm so happy to share the word of God among you. Dan saya sungguh senang bisa berbagi firman Tuhan di antara Bapak Ibu sekalian pada sore hari ini. I thank Brother Moses who has given me opportunity to preach here. Dan saya berterima kasih juga untuk Pak Musa yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan firman Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Let us start with the prayer. Mari kita mulai dengan doa. Thank you, Heavenly Father. Terima kasih Bapak Sorgawi. Lord, we commit each and everyone in your mighty hand. Dan kami serahkan setiap umat-Mu Tuhan di dalam tangan-Mu yang perkasa. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. There is going to be a sound of revival in this place. Dan akan terjadi suara kebangunan rohani di tempat ini. Hallelujah. Haleluya. Sound of revival. Suara kebangunan rohani. Hallelujah. Haleluya. There is going to be deliverance tonight. Dan ada pelepasan pada malam hari ini. There is going to be set free tonight. Dan ada yaitu dibebaskan pada malam hari ini. Holy Spirit, you speak to us. Dan Roh Kudus Engkau berbicara kepada kami. We want to hear your word, Lord. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu. We commit everything in your hand. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. In the name of Jesus, I pray. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. I want to share my testimony. Saya mau berbagi tentang kesaksian saya. My testimony is very big. Dan It's very big. ya, yaitu kesaksian ini saya ini sungguh besar dan sungguh luar biasa. I will try to share how much short I can. Dan saya akan coba yaitu berbagi kesaksian saya. I'm from India. Saya datangnya dari India. I'm from a Hindu family. Saya datangnya dari keluarga Hindu. I'm a Hindu priest in a temple. Dan saya adalah pemimpin kuil di Hallelujah. India. Dulu ya, dulu. So I used to do all the Hindu rituals in the temple. Jadi saya sudah biasa melakukan ritual-ritual Hindu, yaitu di kuil. I teach to the people how to do all the rituals in the temple. Dan saya mengajari orang-orang bagaimana melakukan ritual-ritual itu. After my marriage, Setelah pernikahan saya, I did not have baby for 2 years. dan saya belum punya bayi selama 2 tahun. I'm going to this temple, that temple, many temple. Dan saya pergi ke kuil ini, kuil itu, banyak kuil-kuil. Because in India we have 2 million God. Karena di India punya Tuhan 2 juta Tuhan. There is 2 million names. Dan ada 2 juta nama Tuhan di India. So I went to many temples. Dan saya pergi ke banyak kuil-kuil. Nothing happened. Tapi tidak terjadi apa-apa. My maid, Tapi pembantu saya, she's a old lady. dan dia adalah wanita yang sudah tua, She is a Christian. dia adalah orang Kristen. She also converted from Hindu. Dan dia juga yaitu bertobat dari Hindu. She always talk about Jesus to me. Dan dia selalu berbicara tentang Yesus kepada saya. Whenever she talk about Jesus, Jadi kapanpun dia ngomong tentang Yesus, I say, shut your mouth. saya katakan tutup mulutmu. Jesus is not our God. Dan saya berkata begini, Yesus bukan Tuhan kami. I scold her. Saya yaitu bentak dia. But she again and again she will say, Dan dia terus katakan, she will come and say, Jesus is a good. When you come to Jesus, he will bless you with a baby. dan dia berkata begini, kalau engkau datang ke Yesus, Yesus akan memberkati engkau dengan seorang bayi. He challenged me. Dia tantang saya. I think, how come she can challenge me? Dan saya berpikir bagaimana bisa dia menantang saya. I asked her, how many God you have? Dan saya tanya kepada dia, berapa banyak Tuhan yang kau miliki? She said, no, only one God. Dia berkata, cuma punya satu. Then I was thinking, Nah terus saya berpikir, we have 2 million kami punya 2 juta Tuhan. and we cannot challenge
Nah, kami aja nggak berani tantang Tuhan manapun juga. If you come, you will see miracle. Kalau engkau datang, engkau bisa melihat mujizat. We cannot challenge Nah, kami tidak bisa tantang because we did not see any changes. karena kita tidak melihat perubahan. Then I told her, Nah, saya beritahu kepada dia. one day I will come to church. Saya katakan, hanya sekali aja ya, saya ke gerejamu. I was from very interior kampung. Nah, saya itu dari desa yang dalam banget. She took me to the church in the city. Dia bawa saya ke gereja di kota. The church service was going on. Dan ibadah kebaktian sedang berjalan. The pastor, in India will keep white, red, yellow. Iya, kalau di India orang Hindu kan pakai merah, kuning, putih. Hallelujah. Haleluya. I think very few maybe know. Nah, nggak banyak yang tahu ya. Kalau di India orang Hindunya kan pakai di sini merah, kuning, putih. So the pastor understood very clearly. Nah, jadi Pak Gembalanya itu kenal dengan jelas tahu saya datangnya dari mana. Say he prayed for me. Dan dia berdoa kepada saya. He laid his hand upon me. Dan dia tumpang tangan atas One kepala by saya. one, I was delivered from 7 idol spirits. Dan satu persatu saya dilepaskan daripada 7 roh yang ada di dalam hidup saya. I broke 2 plastic jars. Saya sampai yaitu kursi plastik ini pecah. The manifestation in me so strong Dan manifestasinya itu begitu kuat. because I worship deeper and deeper and deeper. Karena saya menjadi penyembah yang begitu dalam. So after the deliverance was over, Setelah pelepasan selesai, pastor gave me a New Testament Bible. dan Pak Pendetanya berikan saya Alkitab Perjanjian Baru. If before giving Bible, Tapi sebelum dia berikan Alkitab itu kepada saya, he gave me very good explanation. dan dia berikan keterangan penjelasan yang sangat baik. Sister, Dia katakan, saudariku, there is only one book in the whole world dia katakan hanya ada satu buku di seluruh dunia spoken by God, itu diucapkan oleh Tuhan sendiri written by His holy people. dan ditulis oleh orang-orang kudusnya. That is Bible. Itu adalah Alkitab. Hallelujah. Haleluya. So he said, Dan dia berkata, I'm giving life into your hand. aku berikan kehidupan ke dalam tanganmu. Life into your hand. Dan kehidupan di dalam tanganmu. Hallelujah. Haleluya. So I was so happy to receive the Bible. Dan saya sungguh senang menerima Alkitab. So I was so happy to receive the Bible Dan saya sungguh senang terima Alkitab. because we never heard anything like in Hindu, anything that God spoken. Karena kami nggak pernah dengar apapun juga di agama Hindu kami bahwa Tuhan itu berbicara. I took the Bible to my home. Saya bawa Alkitab bawa pulang ke rumah. My husband is also leader in the temple. Dan suami saya adalah pemimpin juga di kuil. He is also very strong idol worshiper. Dan dia juga penyembah yang kuat. Hallelujah. Haleluya. He knows when I go to the church, he will kill me. Kalau dia tahu saya pergi ke gereja, dia pasti bunuh saya. I packed the Bible into my dress Jadi saya yaitu bungkus Alkitab itu dengan pakaian and I keep saya. in wardrobe. Dan saya simpan di lemari I baju. take the Bible with the dress, Ya, Bible with the dress. ya. Saya bawa Alkitab yang diselimuti dengan baju saya. And I will go to the toilet and read the Bible in toilet. Saya pergi ke toilet untuk baca Alkitab di toilet. Because when my husband know I'm reading Bible, Kalau suami saya tahu kalau saya baca Alkitab, sure he will kill me. pasti dia bunuh So saya. I read Bible in toilet. Jadi saya baca Alkitab yaitu di toilet. When I started to read Bible, Tapi ketika saya mulai baca I Alkitab, cried and cried and cried. saya nangis dan nangis
died for me. Yesus mati buat saya. In Hindu, no God died for anyone. Iya. Karena di Hindu nggak ada Tuhan yang mati buat siapapun. I say, what a loving God is Jesus. Wow, Tuhan yang begitu mengasihi. I cried and cried. Dan saya nangis dan nangis. Thank you, Jesus. Saya katakan terima You kasih. has given me a choice to accept you. Dan Engkau telah memilih aku untuk menerima Engkau. Many people don't know Jesus. Banyak orang di luar sana tidak tahu Yesus. Even we talk about Jesus, Dan bahkan mereka tidak berbicara tentang Yesus. they don't want to accept. Dan mereka tidak mau menerimanya. But I say, thank you, Jesus. Saya berkata terima kasih Yesus. You has given me heart Dan Kau telah berikan to hatimu receive you. untuk menerima Engkau. I'm so happy. Saya sungguh senang. I read Bible always in Dan toilet. saya selalu baca Alkitab di toilet rumah saya. My husband, Suami saya, he is also a leader in temple, dia juga pemimpin di kuil. and he also believes in witchcraft. Dan dia juga percaya kepada perdukunan. He go to black magician Dan dia pergi ke dukun to do black witchcraft dan lakukan perdukunan to make his business success. untuk buat bisnisnya sukses. So to earn lot of money. Dan perlu banyak uang. So to attract the customer. Untuk itu menarik para pembeli. As usual, he went. As usual, he went to the witch doctor. Jadi seperti biasanya dia pergi ke dukun. The witch doctor told my husband, Nah suatu hari dukunnya berkata kepada dia, nowadays, hari-hari ini my power is not entering into your house. kuasaku nggak bisa masuk ke rumahmu. Something is in your wife wardrobe. Iya, sesuatu ada di lemari baju istrimu. He don't know what is that. Tapi dia nggak tahu apa itu. He said it's more powerful. Tapi dia berkata, sungguh berkuasa. Hallelujah. Haleluya. And my husband came angrily. Dan suami saya pulang dengan marah. He thought, Dan I went to a big witch doctor. dia pikir saya pergi ke dukun yang lebih besar lagi. And we did big witchcraft. Dan juga lakukan perdukunan yang lebih besar lagi. He came and searched all my dresses. Dan dia pulang, bongkar baju saya semuanya. And took the Bible. Dan dia ketemu Alkitab saya. And he's so angry. Dan dia begitu marah. He cut into small pieces. Dan dia potong-potong Alkitab ini jadi robekan yang kecil-kecil. And he beat me. Dan dia pukul-pukul-pukuli The saya. blood is flowing into nose, ears, head, everywhere. Dan darah mengalir dari mana-mana. And he beaten me until the chairs was broken into small pieces. Dia marah sama saya, dia pukuli saya sampai kursi rumah saya 2 itu hancur. And after my husband went out, Setelah suami saya keluar, I told my maid, saya beritahu pembantu saya lagi. go and bring another Bible. Iya, pergi nanti bawa Alkitab yang lain lagi. Now we will change the place. Nah, sekarang kita ganti, simpan tempatnya. He brought the Bible. Dia bawa Alkitab I brought the Bible into 4 or 5 plastic bags. dan saya yaitu bungkus Alkitab dengan kantong plastik. And we kept it in the fridge. Dan saya simpan di kulkas. Hallelujah. And I put all the vegetables on that. Dan saya taruh semuanya di atasnya itu sayur-sayuran. But my husband Tapi suami saya, always searching. dia selalu cari. Because the witch doctor told my husband, Karena si dukun beritahu kepada suami saya, if the Bible is there, kalau Alkitabnya ada di dalam rumahmu, your family God cannot be inside the house. It will run away. dan yaitu Tuhanmu itu tak bisa ada di rumahmu, akan lari. Hallelujah. Haleluya. So my husband search. Dan suami saya terus cari Alkitabnya. Then he used to find the Bible. Dan dia selalu ketemu Alkitabnya. I give it back. Dan dia mulai robek lagi. Like this, he had 9 Bibles. Sampai 9 Alkitab dia robek. Hallelujah. Haleluya. So after 3 months, Setelah 3 bulan, meeting the pastor, saya ketemu pendeta. I was conceived. Saya hamil. I
I was so happy. Saya begitu senang. I said, Jesus, you are only the true living God in the world. Dan saya berkata, Yesus engkau Tuhan yang benar di seluruh dunia ini. Then I went to the pastor Saya pergi ke pendetanya. to say this good news. Nah, menyampaikan kabar baik ini. I said, thank you, pastor. Saya katakan, terima kasih Pak Then Pendeta. I asked the pastor, Nah, terus saya tanya lagi ke Pak Pendeta. Pastor, I want to grow more. Saya mau bertumbuh lebih lagi. I want to understand the Bible more. Dan aku mau mengerti Alkitab lebih lagi. What I can do. Apa yang harus saya bisa He lakukan? said, Dan dia berkata, I need the Holy Spirit. kamu butuh Roh Kudus. Holy Spirit? Saya katakan Roh Kudus. Pastor, I don't want any spirit. Saya berkata begini, saya nggak mau apapun juga. I asked in the movie in India, Karena terus saya tanya, kalau di film di India, the spirit fly like this. ya, roh itu akan terbang kan seperti ini. Without leg, without hand. Ya, nggak ada kaki, nggak ada tangan, terbang. Pastor, I don't want that. Aku nggak mau itu Pak Pendeta. He said, Dan dia berkata, no. bukan. He is the spirit of Heavenly Father. Dia adalah rohnya Bapa Sorgawi. When He comes in you, Ketika dia datang masuk dalam hidupmu, your life will be changed. hidupmu akan diubahkan. Do you want that? Dan apakah kau mau? Pastor, I want. Saya katakan, Pak Pendeta, saya mau. He said, Dan dia berkata, when Holy Spirit comes in you, ketika Roh Kudus datang kepadamu, He will teach you Bible. dia akan ajari kamu Alkitab. Then I told Pastor, Saya terus beritahu pada Pastor, Pastor, I really want that. saya sungguh-sungguh mau. Then what I can do? Terus apa yang harus saya lakukan? You need to be baptized. Ya, Pak Pendeta berkata, Pastor, "Kamu baptize harus me now." baptis. Saya berkata, baptis saya sekarang. I baptized him. Dan saya baptis. And I went back to my home. Saya pulang ke rumah saya. I asked the pastor, Saya tanya Pak Pendeta. Pastor, I pray only in toilet. Nah, saya doa hanya di toilet. Can Holy Spirit come inside the toilet? Apakah Roh Kudus bisa datang ke toilet? Because I pray only in toilet. Karena saya berdoa hanya di toilet. Because my mother-in-law is there, husband is there, I cannot pray inside the house. Saya katakan, ibu mertua saya ada di rumah, suami saya di sana. Saya nggak bisa berdoa di ruang sesuka saya di rumah. That's why I asked the pastor, can Holy Spirit come inside the Oleh toilet? karena itu saya tanya, apakah Roh Kudus juga bisa datang ke toilet? He said, Holy Spirit can come anywhere. Dan dia jawab saya, Roh Kudus itu bisa datang kemana aja. Then pastor told me, Dan Pak Pendeta beritahu saya, when you receive Holy Spirit, ketika kau terima Roh Kudus, you speak different language. engkau akan berbahasa roh, berbahasa yang lain. That means you're speaking to God. Artinya engkau berbicara kepada That Tuhan. is a heavenly language. Itu adalah bahasa You sorgawi. are connecting with God. Engkau terhubung dengan I Tuhan. said, Pastor, I want that also. Dan saya juga mau itu. Go and ask God. Dan dia katakan, pulang, minta sama You Tuhan. will be filled. Dan kau dipenuhi. In the toilet, Di toilet, first they cried and cried, asked, where is the Holy Spirit? Please come, please come. terus di toilet, saya terus nangis, terus tanya, Roh Jesus, Kudus, send me the Holy Spirit. mari datang, Yesus, kirim Roh Kudusmu. First day, nothing happened. Hari pertama nggak terjadi apa-apa. Second day, nothing happened. Hari kedua cuma nggak terjadi apa. Third day, Hari I ketiga, cried and cried. saya nangis. I want to learn Bible. Aku mau belajar Alkitab. Holy Spirit, please come. Roh Kudus tolong datang. I was filled with the Holy Spirit on third day. Dan saya dipenuhi Roh Kudus pada hari ketiga. I started to pray in tongues. Dan saya mulai berbahasa roh. Hallelujah. Haleluya. Then Dan setelah itu, I started to read Bible saya mulai baca Alkitab again lagi. because Holy Spirit will teach me. Karena Roh Kudus akan mengajari saya. When I received the Holy Spirit first time, Jadi ketika saya menerima Roh Kudus pertama kali, I said, Holy Spirit, thank you for coming. dan saya berkata, terima kasih Roh Kudus udah datang. Pastor told me I can talk to you, you can talk to me. Dan saya katakan begini, Pak Pendeta ngomong,
Saya bisa bicara dengan kamu, kamu bisa bicara dengan saya. And pastor told me, you are my best friend. Dan pendeta ngomong, kau adalah sahabat terbaikku. Hallelujah. Haleluya. He is my best friend forever. Roh Kudus itu adalah teman terbaik kita. Amin. Amen. Amin. Then I started to talk to Holy Spirit. Dan saya mulai berbicara kepada Roh Kudus. If I don't understand some verses, Kalau tak ngerti beberapa ayat, ask Holy Spirit. ya, saya tanya Roh Kudus, ajari saya. I can see the knowledge is working in me. Dan saya bisa lihat pengetahuan itu bekerja di dalam hidup Then I saya. started to read Bible about the Holy Spirit. Dan saya mulai belajar Alkitab tentang Roh Kudus. When Holy Spirit comes in us, Saat ketika Roh Kudus datang kepada kita, He is the Spirit of Heavenly Father, the Creator. Dia adalah Roh Bapa kita Bapa kita sorgawi. Dia adalah pencipta kita. I took it very serious. Dan saya serius. Hallelujah. Haleluya. Then my baby was born. Dan bayi saya lahir. And then before that itself, I stopped working in the temple, all the thing. Nah, setelah itu saya nggak mau lagi kerja di kuil-kuil. My husband told me to go to the temple. Dan suami saya minta saya pergi ke kuil. I said no. Saya katakan tidak. I'm baptized. Saya udah dibaptis. Hallelujah. Haleluya. After receiving the Holy Spirit, Setelah terima Roh Kudus, I pick up bold, bread. saya berani. Hallelujah. Haleluya. I started to talk boldly. Nah, saya berani ngomong. Before that, I'm not a bold girl. Nah, tapi sebelumnya saya bukan orang pemberani, Very afraid. sangat takut. After receiving Holy Spirit, Setelah terima Roh Kudus, He is a spirit of boldness. dia adalah roh keberanian. Hallelujah. Haleluya. I started to share to my husband. Dan saya mulai berbagi kepada suami saya. Jesus is the only true living God. Dan saya berkata begini, Yesus adalah Tuhan satu-satunya, Tuhan yang hidup. My husband Suami saya and my mother-in-law dan ibu mertua saya reported to my village leader. dan melapori saya ke pemimpin desa. She became Christian now. Dia menjadi Kristen sekarang. We don't want her. Kami nggak mau dia lagi. Let her divorce. Let me divorce. Dan biarkan mereka bercerai. So all the village people gathered. Dan seluruh kampung berkumpul The bersama-sama. village leader called me Dan pemimpin panggil saya before the village people. di depan para penduduk. I went with my baby Saya pergi dengan 3 months bayi saya 3 bulan and I had Bible in my hand. dan juga Alkitab di tangan saya. Then he asked me, Dan pemimpin bertanya pada saya, do you want Jesus or your husband? dia tanya begini, mau Yesus atau mau suamimu? He said, Dan dia berkata, you say if you want Jesus, kalau engkau berkata Yesus, go out of the village. keluar dari kampung You ini are out of our community. dan keluar dari komunitas kami. And if you say you want husband, Kalau engkau berkata mau we suami, will forgive you. kami akan ampuni kamu. Hallelujah. Go Haleluya. and do again idol worship. Dan lakukan lagi ritual-ritual itu di kuil. I told him, Saya beritahu kepada dia, no, I want Jesus. enggak, saya mau Yesus. So I went out of the village Saya keluar, diusir dari desa with the baby in one hand, dengan satu bayi, Bible in one hand, yaitu satu gendong bayi, satunya Alkitab. no money, Gak punya uang, no dress, gak ada pakaian, no place to stay, gak ada tempat untuk tinggal. only Bible and me and my wife. Hanya Alkitab, saya dan putra saya. I don't know where to go. Nggak tahu harus kemana. Suddenly I remember, Nah, tiba-tiba saya ingat outside of the village, keluar dari desa ini there is a haunted house. ada rumah hantu. No one will go Nggak ada yang mau pergi ke sana because they believe the devil lives there. karena mereka percaya hantu tinggal di rumah itu. Many died also. Banyak yang mati juga. I said, okay, let me go there. Nah, saya kata saya harus pergi ke sana Because karena Holy Spirit is in me. Roh Kudus ada di dalam diri saya. Hallelujah. Haleluya. Why I am going to fight? Kenapa saya harus takut? Because Holy Spirit is in me. Karena Roh
Kudus ada di dalam diri saya. Jesus gave me authority in the name of Jesus to cast out. Dan Yesus telah memberikan otoritasnya di dalam nama Yesus untuk mengusirnya keluar. I'm not afraid. Saya nggak takut. Even my maid say, Bahkan pembantu saya berkata, don't go there. jangan pergi ke sana. I say, you are Christian. Bukan orang Kristen. Holy Spirit is in you. Roh Kudus ada di dalam dirimu. Why you are talking like this? Kenapa kamu ngomong seperti ini? Then I went there. Saya pergi. There is lot of snake. Banyak ular, There are lot of snake egg. banyak telur-telur ular, I cleared everything. dan saya bersihkan semuanya. Hallelujah. Haleluya. Then no door, no window. Rumahnya nggak ada pintu, nggak ada jendela. So I cleaned everything. Saya bersihin I stayed there. dan tinggal di sana. The next day, Hari berikutnya, the maid came. pembantu saya datang, She was standing very far. berdiri jauh, She's calling me. panggil saya. Are you there? Kau masih di sana? I said yes. Saya katakan, ya. How can I die? Bagaimana bisa mati? Holy Spirit is in me. Roh Kudus ada di dalam diriku. Hallelujah. Haleluya. And she picked up water to come. Jadi dia berani juga datang. She gave me some rice, Berikan saya bawa nasi some bed cover, bed sheet. dan juga selimut. Hallelujah. Haleluya. Actually, we are from very rich family. I'm from very rich family. Sebenarnya saya berasal dari keluarga yang sangat kaya. My mother is a rich woman in the village. Dan yaitu ibu saya adalah orang terkaya di kampung itu. After I received Jesus, Setelah saya terima Yesus, my mother told to go and die. dan ibu saya bilang, pergi mati saja kamu. She said, you are shame to our community and Dan family. engkau mempermalukan komunitas kami. Hallelujah. Haleluya. So I started to read the word of God. Dan saya mulai baca firman. When sometimes there is no milk for my son, Kadang-kadang kalau nggak ada susu buat bayi saya, putra saya, I just mix sugar with warm water. dan saya yaitu bikin air gula. I speak in the name of Jesus, this is milk. Dan saya berkata begini, dalam nama Yesus jadi susu. Hallelujah. Haleluya. Then I feed him. Dan saya beri makan dia. Hallelujah. Haleluya. Then I started to pray in tongues more. Dan saya mulai berbahasa roh lebih banyak. Because I challenged my village people. Karena saya tantang penduduk desa itu. They all cursed me that I will die. Karena mereka kutuki saya semua bahwa saya akan mati. They say because I stopped worshiping our family God. Karena saya berhenti menyembah yaitu Tuhannya keluarga I kami. say I'm not going to die. Saya berkata, saya tidak akan mati. I'm going to live. Saya akan hidup I'm going to be blessed. dan saya akan diberkati. All going to see my testimony. Dan semua engkau akan melihat kesaksian saya. My challenge is Dan tantangan saya, I want to stand as a testimony. dan saya mau berdiri sebagai saksi. So the people can know who is Jesus. Sehingga orang-orang bisa tahu siapa Yesus. So I started to ask Holy Spirit. Dan saya terus tanya kepada Roh Kudus. Holy Spirit, this is my challenge. Ini tantangan saya. No food, Gak ada makanan, no money, gak ada uang, no dress. gak ada baju. I cannot stay permanently in the house. Nah, saya nggak bisa tinggal di rumah permanen. Nothing is there for me. Nggak ada apa-apa. I asked the Holy Spirit. Terus saya tanya pada Roh Kudus. Holy Spirit, Roh Kudus, what to do? apa yang harus saya lakukan? Holy Spirit, teach me. Roh Kudus ajari saya. Pray in spirit more, tongues more. Berdoa dalam bahasa roh lebih banyak lagi. Speak the word of God. Ucapkan firman Tuhan. This is the true secret. Ini adalah dua rahasia. I started to pray in tongues more. Dan saya mulai berdoa bahasa roh lebih banyak lagi. My husband Suami saya came back, kembali lagi took me to the house bawa saya ke rumahnya. because my mother-in-law sick. Karena ibu mertua saya sakit. Then I got conceived again. Dan akhirnya saya hamil lagi. Baby girl was born. Lahir putri saya yang kedua. Then I was chased out of the village. Dan setelah itu diusir lagi Because- dari desa. My mother-in-law started to walk. Karena
ibu mertua saya mulai berjalan. So now two baby in the same house. Dan 100 house. akhirnya saya bawa lagi 2 bayi saya pergi ke rumah hantu itu lagi. When I went to the haunted house first time, Jadi ketika saya ke rumah hantu itu pertama kali, yes, there is a spirit. memang ada roh. Night we cannot sleep. Malu tak bisa tidur. I hear noise, so much of noise. Dan begitu banyak suara-suara. I asked the Holy Spirit, Terus saya tanya pada Roh Kudus. Holy Spirit, I want to cast this out. Nah, saya mau usir ini keluar. And Holy Spirit told me, Nah, Roh Kudus beritahu saya. speak your identity, who you are. Dan ucapkan identitasmu, siapa dirimu. First day the spirit manifestation is so high. Dan pertama kali manifestasinya begitu kuat. I can get out. They want me to get out. Mereka minta saya keluar. Saya ucapkan keluar. Then I told and the spirit told me, Nah, rohnya itu beritahu pada saya. how dare you enter into my place? Dia berkata begini. Betapa beraninya kamu masuk ke tempat saya. This is the voice I hear and hear. Dan saya dengar suara ini dan suara So loudly. begitu keras. I told, Saya beritahu. hey, in the name of Jesus, Saya katakan, dalam nama Yesus, get out from here. keluar dari sini. You know who I am? Engkau tahu kan siapa saya? I am a child of God. Saya anaknya Tuhan. Jesus gave me authority. Yesus telah berikan kepada saya otoritas. You know who is in me? Dan kau tahu kan siapa diri saya? Holy Spirit. Roh Kudus. How can you talk to me when Holy Spirit is in me? Bagaimana kau bisa bicara kepadaku? Saat Roh Kudus ada tinggal di dalam diriku. Hallelujah. Haleluya. I started to speak who I am. Dan saya mulai ucapkan siapa diri I saya. say, God gave me authority in the name of Jesus. Saya katakan Tuhan telah berikan kepada saya otoritas di dalam nama Yesus. Hey, devil, you know? Iblis, kamu tahu kan? Jesus died for me. Yesus mati buat saya. He crucified for me. Dan dia disalibkan buat saya. He shed blood for me. Dan dia curahkan darahnya kepada saya. He defeated you in the cross. Dan dia telah kalahkan kau di kayu salib. You cannot play with me. Kau tidak boleh bisa main-main dengan saya. Get out. Keluar. Went out. Dan saya tanya keluar. Hallelujah. Haleluya. When you speak the identity who you are in Christ, Ketika kau berbicara identitasmu, siapa dirimu di dalam Kristus, no devil come near to you. tidak ada iblis yang dekat dengan kau, berani dekat dengan kau. And I told the devil, Dan saya beritahu si iblis, hey devil, iblis, you know how Jesus casted the devil into the pig? engkau tahu ya bagaimana Yesus itu usir engkau masuk ke dalam babi-babi. The pig requested Jesus. Dan The devil requested Jesus. Dan si iblis itu minta kepada Yesus. He requested, Dan mereka minta kepada Yesus. please allow us go inside the pig. Ya, izinkan kami masuk ke dalam babi-babi ini. Hallelujah. Haleluya. I told the devil, Aku beritahu kepada iblis, I have the authority in the name of Jesus. aku punya otoritas di dalam nama Yesus. I can send you anywhere. Aku bisa kirim kamu kemanapun. Now I'm giving chance to you. Nah, saya berikan kesempatan padamu. Get out. Keluar. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. If the devil is working in your life or your children's life or your family, Kalau si iblis itu bekerja di dalam kehidupan anakmu, kehidupan keluargamu, cast it out. usir dia keluar. You know who you are? Dan kau tahu siapa dirimu. Greater God is in you. Yang lebih besar yang ada di dalam dirimu. When you walk, He walk. Ketika engkau berjalan, Because He is in Roh your Kudus itu spirit. berjalan dengan engkau. Hallelujah. Haleluya. Because He is in you. Karena dia tinggal di dalam engkau. Because He is in your spirit. Karena dia tinggal di dalam rohmu. Wherever you go, Kemanapun kau pergi. you will be blessed. Dan engkau diberkati. Whatever you do, Apapun yang kau you lakukan. will be blessed. Dan kau pasti You diberkati. will flourish. Dan engkau
kau akan Even bertumbuh. when you do small business, Walaupun kau lakukan bisnis yang you kecil, will flourish. dan engkau akan You will berkembang, multiply. dan engkau akan dilipat gandakan. Hallelujah. Haleluya. Because He is in you. Karena dia tinggal di dalam It diri. is not about us, Bukan tentang kita, but about Him in us. tetapi tentang dia yang tinggal di dalam diri kita. From today, Mulai hari ini, you must set your mind. engkau harus atur pola pikirmu hal yang sangat sederhana. Holy Spirit is in me. Roh Kudus ada di dalam diri He is a blessing in you. dan dia adalah yang diberkati tinggal di dalam engkau. He is a deliverer inside you. Dan dia adalah pelepas yang tinggal di dalam dirimu. He is a miracle doer inside you. Dan dia adalah pembuat mujizat yang tinggal di dalam He is dirimu. a counselor inside you. Dan dia adalah penasehat yang tinggal di dalam dirimu. He is a healer inside you. Dan dia adalah penyembuh yang tinggal di dalam dirimu. Many people, they forget about Holy Spirit inside them. Dan banyak orang mereka lupa bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam dirinya. When any pastor calls, whoever gives healing, come. When any pastor calls, Ketika ada pendeta datang terus minta yang butuh kesembuhan, mari datang. you will go, everyone will go on standing and you will heal. Ya, semuanya antri untuk doa kesembuhan. But Holy Spirit is in you. Roh Kudus itu ada di dalam diri. By keeping healer in you, Dan kalau engkau terus jaga Roh Kudus tinggal di dalam we are dirimu, going and asking the pastor, nah, kita tidak akan bertanya kepada Pak Pendeta. Pastor, pray for my healing. Pak Pendeta tolong doakan buat kesembuhan. Healer is in you. Karena penyembuh itu tinggal di dalam When you diri. think healer is in you, Ketika engkau berpikir bahwa penyembuh itu tinggal di dalam dirimu, you will be healed. dan engkau sudah sembuh. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. Yes, we need a pastor to teach us. Dan kita butuh Pak Pendeta untuk mengajari kita. But we need to take step. Tapi kita harus mengambil langkah. We need to operate. Dan kita harus mengoperasikan. How you can operate Holy Spirit is in you? Bagaimana kau mengoperasikan Roh Kudus tinggal di dalam dirimu? How you switch on the Holy Spirit? Bagaimana engkau meng-on-nya Roh Kudus? Only one way. Hanya dengan satu cara. Praying in tongues. Berdoa dalam bahasa roh. Praying in the tongues Berdoa dalam bahasa roh is a key adalah kunci to open the supernatural world. untuk membuka dunia supranatural. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Holy Spirit is in you. Roh Kudus tinggal di dalam diri. Amen. If you hunger for the Holy Spirit, Kalau kau lapar akan Roh Kudus, He will fill you. dan dia akan memenuhi kau. Amen. Hallelujah. Amin. Haleluya. Then God, I left my testimony. Okay. Yes, then with the two babies, same house. Jadi dengan dua bayi tinggal di rumah yang sama, rumah hantu, I prayed in tongues more and more. dan saya berdoa dalam bahasa roh lebih lagi dan lebih lagi. I decided in my mind, Dan saya memutuskan dalam pikiran saya, because Holy Spirit karena Roh Kudus open my eyes buka mata rohaniku to see untuk melihat what Jesus did in the cross. apa yang Yesus lakukan di kayu salib. He came for me. Yeah. So He came for the whole world. Dia datang ke dunia ini, I took it personally. dan aku terima dia secara pribadi. You done it for me. Yesus, kau mati buat saya, You crucified for me. dan kau disalibkan buat You saya, shed blood for me. dan kau curahkan darahmu buat saya. Jesus came into this world Dan Yesus datang ke dunia ini to take our sin, untuk mengambil dosa kita, to make us righteousness, membuat kita menjadi orang benar, to take out us outside of the curse. dan mengambil semua kutuk-kutuk kita. We used to say only this. Dan kita pikir hanya itu saja. But also He came Dan juga dia datang into this world. di dunia ini. He took our poverty Dia ambil kemiskinan kita, and He gave His richness to us. dan dia berikan kekayaannya kepada kita. He took our poverty Dia ambil kemiskinan
kemiskinan kita. gave His richness. Dan dia berikan kekayaannya kepada kita. Jesus' richness is unlimited. Kekayaan Yesus itu tidak terbatas. Forever. Ya. Forever. Selama-lamanya. Unlimited forever. Tidak terbatas selama-lamanya. No limitation. Tidak ada batasan. Hallelujah. Haleluya. When you go and ask your parents, Kalau kau tanya kepada orang tua, Mommy, give me 1 million. iya, berikan saya 1 juta. Okay, maybe they will give. Nah, mungkin dia kasih. Again, when you go and ask, give me 1 million, Nah, terus minta lagi 1 juta. they will slap you. Iya, pasti tampar deh kamu. Hallelujah. Haleluya. Limited. Limited. Iya, itu terbatas karena orang tua kita terbatas. But Jesus gave you unlimited. Tapi Yesus kita tidak terbatas. Hallelujah. Haleluya. According to your faith, Sesuai dengan imanmu, you can take money. kau bisa mendapatkan uang. Because I prayed and prayed and prayed in tongues. Karena saya berdoa terus dalam bahasa roh, I began. aku menjadi, I'm rich. aku kaya. I started to think Aku mulai berpikir, how Jesus took my poverty out. Yesus telah ambil semua kemiskinanku keluar. He gave His riches. Dia berikan kekayaannya kepadaku. How can I do it? Bagaimana aku masih bisa jadi miskin? Hallelujah. Haleluya. I went to the school because I want my son is 5 years. I want to put him in the school. Nah, akhirnya putra saya berumur 5 tahun. In our village itself, there's a school. Jadi saya mau taruh putra saya di sekolah. But I choose no. Saya pilih enggak. I want to put him in international British school. Saya mau taruh dia di sekolah internasional, sekolah British. I want to put him in English school. Saya mau pergi ke sekolah luar negeri, sekolah berbahasa luar. I was searching and searching. Dan saya terus cari. I found out one good Christian British international school. Dan saya temukan sebuah sekolah British International School. Only very rich people only can study there. Hanya orang kaya yang bisa sekolah di sana. I went to the school. Saya pergi ke sekolah itu. In the security gate, Ya, di pos satpam, he is not allowing me to go inside satpamnya nggak izinkan saya masuk because my dress is torn, karena baju saya robek-robek, no slipper. nggak ada sandal. I look very poor man. Saya kelihatan orang yang sangat miskin. He asked me, Dan terus tanya saya, "You want a cleaning job?" kau mau kerja jadi pembantu rumah tangga? I said, "No. Saya katakan tidak. I want to put my son in the school." Saya katakan begini, saya mau taruh putra saya di sekolah ini. He laughed at me, Dia tertawai saya, but he is also Christian tapi dia juga orang Kristen. because all the people who work there are Christian. Karena semua yang kerja di sana orang Kristen. I fighted with him to open the gate. Saya berantem sama satpam He untuk said- buka pintu. Only very rich people can study here. Dia berkata, hanya orang kaya yang bisa sekolah di sini. Politician children studying here. Orang-orang anak-anak politisi yang sekolah di sini. Young MLA, the actors, children studying here. Anak-anak artis yang bisa sekolah di sini. Your children cannot study here. Anakku nggak bisa sekolah di sini. It is very expensive. Sangat mahal. I say, I'm rich. Saya katakan saya kaya. He laughed at me. Dia tertawa di sana. I fighted with him. Saya berantem. He opened the gate. Dia buka pintu. I went to the office, Saya pergi ke kantornya. asked about the fees, everything, and came back. Dan saya tanya, yaitu biayanya, formulirnya. Setelah dapat info, saya pulang. So that school is 100 kilometers from my house. Jadi sekolahnya itu jaraknya 100 km. I'm so hungry. Saya lapar. I counted the coin from the bus. Saya hitung uang saya tinggal koin-koin untuk naik bus. If I drink coffee, I cannot go back to my home. Kalau saya minum kopi, gak bisa pulang ini. So I just drank water. Saya minum air. I went back to my home. Saya pulang ke rumah hantu. While going in the bus, Saat ketika saya I masuk ke bus,
I told Jesus, Saya beritahu Yesus. Jesus, Yesus, I believe. aku percaya. That's why I put it into action. Oleh karena itu, saya bertindak. You want me to cover poverty. Dan engkau telah mengambil kemiskinanku. You gave the richness. Engkau berikan kekayaan. I believe I'm rich. Aku percaya aku kaya. That's why I went to this school. Oleh karena itu, saya pergi ke sekolah itu. I went back to my home. Saya pulang ke rumah. If I share all my testimony, the time will fly. Ya, kalau semuanya nanti nggak cukup waktu ya. God did a miracle. Tuhan lakukan mukjizatnya. Somebody came and gave money. Seseorang datang memberikan uang. God spoke to me, go and get the application. Dan Tuhan itu berbicara kepada dia. After Dia memberikan uang kepada saya. Dan saya beli formulir. application, it's a big money. Formulirnya aja mahal. Then after 1 week, Setelah 1 minggu, one brother, seorang saudara, Christian brother, seorang Kristen, brought another brother. bawa saudara yang lain. His problem is his money is trapped somewhere. Dan masalah dia, uangnya itu macet, nggak dikembalikan. I prayed. Dan saya berdoa. God did miracle. Dan Tuhan lakukan mukjizat. Money is released. Dan uangnya dilepaskan. He came back to me Dan dia kembali kepada saya with the big money. dengan sejumlah uang yang besar. He gave me the money Dia berikan uang kepada saya. to pay for 6 months school and boarding fees. Wow, bayar 6 bulan punya uang sekolah dan uang asrama. I put my son in the school. Dan saya taruh putra saya di sekolah internasional itu. When my son was crying for food, when he's baby, Ketika saya ingat ya, waktu anak saya masih bayi, nangis untuk minta makan, saya lapar, I started to speak saya mulai berbicara kepada putra saya. in the name of Jesus. Dalam nama Yesus, I decree and declare, aku deklarasikan dan tetapkan. Lord, my son is crying for milk. Dan Tuhan, putra saya nangis minta susu. I declare in the name of Jesus, Aku deklarasikan di dalam nama Yesus. my son is going to eat rich food. Dan putra saya akan makan makanan yang enak. He is going to eat like king in the name of Jesus. Dan saya berkata begini, dia akan makan seperti seorang raja di dalam nama Yesus. I started to speak every day Dan saya mulai ucapkan setiap hari. because Karena God's power is in your mouth. kuasa Tuhan ada di mulut. Authority is in your mouth. Otoritas ada di mulut. Your mouth Mulutmu can create bisa menciptakan what you want. apa yang kau mau. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. I started to speak. Dan saya mulai ucapkan. My son went to the school. Putra saya masuk sekolah He internasional. came back from 1 month for 2 days holidays. Dan dia pulang ke rumah, yaitu untuk 2 hari. Dia sekolah 1 bulan, 2 hari dia pulang. After 1 month he came back. Dan setelah 1 bulan dia kembali. He told me, Dia beritahu saya, Mommy, Mami, I drink 2-3 cups of milk every day. dia berkata begini, saya tiap hari minum susu, setiap hari 2 botol setiap hari. Because it is unlimited. Karena tidak terbatas. Hallelujah. He Haleluya. told me Dia beritahu saya, the breakfast, makan paginya more than 50 variety. 50 jenis makanan. Hallelujah. He Haleluya. said pizza, burger. Dia katakan gini, makan pizza, makan burger. I said, what are these things? Nah, saya nggak tahu apa itu burger, apa pizza. Dulu saya nggak tahu. One said, Mommy, 2 bread. Dia katakan begini, 2 roti, Inside chicken. di tengah-tengahnya ada ayam. That is first time I'm hearing about pizza, burger. Itu pertama kali saya dengar tentang pizza sama burger. In 2006. Tahun 2006. Hallelujah. Haleluya. Pizza, burger. So because Oleh karena British children study there. karena anak-anak orang luar di sekolah di sana. Chinese people study there. Orang-orang Cina tinggal sekolah di sana. So they need to cook for British people, Chinese people, noodles, everything. Semuanya disiapin. Makanan
makanan-makanan internasional. Anyone can eat anything. Setiap anak boleh makan apa aja. How much they want, they can eat. Dan berapa banyak pun mau makan, boleh makan. For lunch, Untuk makan siang, chicken, mutton, fish, semua ada. Ada ayam, ada ikan, ada kambing, ada sapi. many varieties. Begitu banyak bervariasi. Dear sisters and brothers, Saudara-saudari, you are born of God. engkau dilahirkan dari Tuhan. When you think how powerful you are, Kalau kau berpikir begitu berkuasanya siapa dirimu, your life will be changed. hidupmu pasti diubahkan. Hallelujah. Haleluya. My two children, Dua anak saya I put my daughter also in that school. dan saya taruh putri saya juga di sekolah itu. From K1, Dari TK playgroup to high school, sampai SMA, they completed only in that school. hanya sekolah di sekolah internasional itu. 2000, I was separated from my husband. 2000 years. Tahun 2000 saya dipisahkan kan dari suami saya. 2002, again I went back. Dan 2002 saya kembali My girl born. dan putri saya lahir. Then 2007, we are reunited. Dan tahun 2007 kami disatukan kembali. Hallelujah. Haleluya. My husband received Jesus. Suami saya terima Yesus. Hallelujah. Haleluya. He's now doing ministry with me. Dan dia lakukan pelayanan bersama saya. I was married at the age of 19. Saya menikah umur 19 tahun. Before I received in Jesus itself, Jadi sebelum saya menerima Yesus, my husband drink alcohol every day. dan suami saya ini peminum alkohol setiap hari. 365 days he drink. 365 hari dia minum alkohol. Every night it will be a drama in my house. Dan setiap malam ada drama. He's di rumah saya. addicted to alcohol. Karena dia kecanduan alkohol. After I reunited with my husband, Setelah saya disatukan lagi dengan suami saya, again he drinks. tetap dia minum. Holy Spirit asked me, Dan Roh Kudus tanya saya, what kind of husband you want? suami model apa yang kau mau? I wrote a list, this kind of husband I want. Nah, saya tulis, saya mau jenis suami ini seperti ini. Because when my husband opened the mouth, Karena setiap kali suami saya buka mulut, all the bad words will come. semua kata-kata buruk, kata-kata kasar keluar dari mulutnya. Then I understood Dan saya mengerti, God has given the authority Tuhan telah berikan kita otoritas in the name of Jesus dalam nama Yesus to change my husband. untuk mengubah suami I saya. speak in the name of Jesus. Saya katakan dalam nama Yesus, I decree and declare, aku deklarasikan dan tetapkan. my husband will hate alcohol. Dan suami saya akan benci sama alkohol. Whenever he open the mouth, Setiap kali dia buka mulut, he speak only the word of God. dia ucapkan hanya firman Tuhan. Hallelujah. He Haleluya. always praise God. Dan selalu puji Tuhan. Hallelujah. Haleluya. My husband don't love me before. Love me before. Oh, dulunya suami saya itu tidak cinta sama saya. Always we fight. Dan setiap kali berantem. Hallelujah. Haleluya. I started to declare, Dan saya mulai deklarasi, my husband love me so much. suami saya cinta saya. Dear sisters and brothers, Saudara-saudari, whatever I declare for my husband, apapun yang saya deklarasikan tentang suami saya, 100% I got it. 100% sekarang saya terima semuanya. Before I received Jesus, Sebelum saya terima Yesus, I said my husband is the worst husband in the world. ya, saya berkata, suami saya suami yang terburuk dari seluruh dunia. Now he's the best husband. Sekarang dia terbaik, suami terbaik. Your words can change everything. Kata-katamu bisa mengubah semuanya. Hallelujah. Haleluya. In my village, Di kampung saya, more than 100 people receive Jesus. 100 orang lebih terima Tuhan They Yesus. started to see the testimony. Dan mereka mulai melihat kesaksian. How come you put the children in international Ya, school? mereka lihat, bagaimana bisa dia taruh putra-putrinya di sekolah
skala internasional. My parents received Jesus. Orang tua saya terima Yesus. My father's mother baptized. Dan bapak ibu saya dibaptis. My mother's mother baptized. Nenek saya dibaptis. My uncles, aunties, Paman saya, tante saya dibaptis. more than 100 people received Jesus. 100 orang lebih terima Tuhan Yesus. Haleluya. If you receive Jesus, Kalau kau terima Yesus, you are the testimony to bring the people to Christ. engkau adalah kesaksian untuk membawa orang ke Kristus. Now my daughter is doctor. Sekarang putri saya udah selesai jadi dokter. Now she is 6 years she is studying Dan sekarang dia adalah tahun ke-6 belajar dokter in Kazakhstan, near to Russia. di Kazakhstan dekat Rusia. My son studied in Singapore University. Putra saya sekolah di Singapura. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. But my situation, Tapi situasi saya no money to buy 1 cup of milk. dulu, situasi saya nggak punya uang mau beli 1 botol mie, susu pun nggak bisa. Through Holy Spirit, Tapi lewat Roh Kudus, I understood aku mengerti who I am, siapa diri saya, what kind of authority I have. otoritas apa yang aku miliki, I use that. dan apa. First I understood that. Pertama saya mengerti itu, Then I started to use continuously. dan saya terus memakainya. My children are very blessed children. Anak-anak saya sungguh diberkati. Hallelujah. So Haleluya. when we go to Job chapter 22 verses 48, Di dalam kita buka ayat ya, Ayub 22 verses 48. Job. Ayub 22 ayat 28. Kita buka. Ayub 22 ayat 28. Kita baca bareng-bareng ya, biar nggak ngantuk. 1, 2, 3. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu, dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Hallelujah. Haleluya. So the word of God says, Firman Tuhan berkata, you will declare a thing dan engkau akan mendeklarasikan, and it will be established for you. dan itu akan dibangun, dikokohkan buat engkau. Hallelujah. Haleluya. Amen. You need to speak. Engkau perlu ucapkan. The word of God says, Firman Tuhan berkata, you shall receive power pada ketika kau menerima kuasa, when the Holy Spirit comes upon you. saat ketika Roh Kudus turun atas We know engkau. we read it in Acts 1 verses 8. Dan kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Hallelujah. Haleluya. How many of you can receive Holy Spirit? Berapa yang sudah terima Roh Kudus? Bisa berbahasa roh? Wow. One, very few. Sedikit ya, nggak banyak ya. You must receive Holy Spirit. Kau harus terima Roh Kudus. That is very, very important. Dan itu sangat-sangat penting. Hallelujah. Haleluya. So, when you receive Holy Spirit, Ketika kau terima Roh Kudus, you receive power. kau terima kuasa. Where is the power? Di mana kuasa itu? It is in your mouth. Itu ada di mulutmu. That's why Jesus said, Oleh karena itu Yesus berkata, speak to the mountain. katakan, ucapkan kepada gunung itu, It will go and fall into the sea. dan itu akan tercampak masuk ke dalam lautan. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. Your words will change everything. Kata-katamu akan mengubah semuanya. Why? Mengapa? What is the reason? Apa alasannya? John 1 verses 1 and 13. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Can everyone read? This is very important. Ini sangat penting. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Sudah ketemu? Bisa baca bareng ya. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya.
Yang 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Hallelujah. Haleluya. The 12th verse he says, Ayat 12 berkata, whoever receives Jesus, setiap mereka yang menerima Yesus he is giving authority to become his children. dan diberikan kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Do you believe that you are children of God? Apakah engkau percaya engkau adalah anak-anak Tuhan? How many of you know that you are, how many of you say you are a child of God? Berapa yang berkata engkau adalah anak-anak Tuhan? Amin. Amin. Hallelujah. Oh my God, I don't see the hand raising there. Ya. Oh, Bisa angkat tangan. Anak-anak Tuhan bukan? Amin. Hallelujah. Are you children of God? Apakah anak-anak Tuhan? Any doubt? Nah, ragu-ragu ya? No doubt. No. 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 You are children of God. Yes, No I am. doubt. Okay. 13th verse says, Ayat 13 berkata, you are born engkau dilahirkan not of blood, bukan karena darah not of human decision, ataupun keputusan daripada not of manusia husband's will, atau juga kehendak suami atau laki-laki, but of God. tapi dari Tuhan. But of God. Dari Tuhan. Can we say, Kita katakan, I am born of God? aku dilahirkan dari Tuhan. Can we say, Aku dilahirkan dari Tuhan. can we say, Aku dilahirkan dari Tuhan. again? Aku dilahirkan dari Tuhan. Hallelujah! Haleluya. Because the word of God says Karena firman Tuhan yang berkata that you are born of God. bahwa engkau dilahirkan Did dari you Tuhan. understand the 13 verses? Engkau mengerti ya ayat 13? You know what the 13 verses says? Kau tahu kan, ngerti ya apa yang dikatakan ayat 13? Anyone have the doubt that you are not born of God? Ada yang ragu? No. Okay. Kucing can give birth only to kucing. Kucing cuman bisa lahirkan anak kucing. Anjing can give birth only to anjing. Anjing cuman bisa lahirkan anak anjing. I learned anjing kucing. Saya belajar bahasa Indonesia 2 kata aja, anjing sama kucing. Hallelujah. Haleluya. Anjing Anjing cannot give birth to kucing. gak bisa lahirin kucing. Hallelujah. Haleluya. Is it or not? Benar apa tidak? Ya. Is it true? Benar. Anjing cannot give birth to kucing. Ya, anjing gak bisa lahirin kucing ya. Kucing cannot give birth to anjing. Kucing juga gak bisa lahirin anjing. It is impossible. Itu gak mungkin. Hallelujah. Haleluya. But when anjing give birth to anjing, Ketika anjing melahirkan anjing, the small puppy will walk only in the 4 leg. iya, yaitu anjing yang kecil berjalan dengan 4 kaki, Same like the mother. sama seperti ibunya. It will drink the milk by licking. Iya, dia minum susunya Because same karena sama. when the fish give birth to small ikan. Jadi kalau ikan itu melahirkan ikan kecil, So when the small fish come out from the egg, ya keluar pecah dari telur ikan, it directly swim. dia langsung berenang. Dan Haleluya. jari. The small fish need to learn swimming. Apakah ikan kecil belajar untuk berenang? Tidak. Tidak, langsung. Because it Otomatis. directly swim. Karena ikan itu langsung berenang, nggak perlu diajari. Hallelujah. Haleluya. Why it directly swim? Kenapa dia langsung berenang? Why when the cat give birth to cat? Kenapa kucing melahirkan kucing? Why it says meow meow? Kenapa dia miau miau? Hallelujah. Haleluya. It cannot say bow bow. Gak bisa, yaitu gonggong kan? Hallelujah. Cannot. Gak bisa, Because it is inbuilt. karena
semua dari aslinya. Before it come out from mother womb, Sebelum lahir dari rahim ibunya it is inbuilt. sudah dibangun. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. You are born of God. Engkau dilahirkan dari Tuhan. You are inbuilt Dan engkau dibangun with His authority. dengan otoritasnya. You are inbuilt Dan engkau dibangun with the power. dengan kuasanya. You are inbuilt Dan engkau dibangun with the nature of dengan God. sifatnya Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Because you are born of God. Karena engkau dilahirkan dari Hallelujah. Tuhan. Are you born of God? Engkau lahir dari Tuhan. Hallelujah. You are born of God. Dan engkau dilahirkan dari The Tuhan. same authority is in you. Dan otoritas yang sama The same- ada di dalam dirimu. The same creative power is in you. Dan juga kuasa kreativitas ada di dalam dirimu. Because you are born of God. Karena engkau dilahirkan dari Tuhan. We know we have our parents. Dan kita tahu kita punya orang tua. But when we receive Jesus, Tapi ketika terima Yesus God gave birth to you. dan Tuhan melahirkan engkau, You are saved like dan Him. dia sama How God seperti dia. created the earth? Dan bagaimana Tuhan menciptakan By speaking and speaking and speaking. menciptakan dunia ini hanya dengan ucapan. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. So, Jadi after the crucifixion of Jesus, setelah penyaliban Yesus, when you believe that ketika kau percaya you are set free. dan kau dimerdekakan, Hallelujah. haleluya. What Jesus did it in the cross. Apa yang Tuhan Yesus telah lakukan di kayu salib, He healed you. dia sembuhkan engkau He delivered you from poverty. dan dia lepaskan engkau dari kemiskinan. He delivered you from all the sickness and weakness. Dan dia telah lepaskan engkau dari seluruh sakit penyakitmu dan He kelemahanmu. made you rich. Dan dia buat engkau menjadi kaya. The richness is in you. Kekayaan itu ada di dalam diri. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. We all a different person. Kita memang orang-orang yang berbeda. That's why Jesus says, Oleh karena itu Yesus you berkata, are not of the world. engkau bukan dari dunia ini, You are separated one. tapi engkau dipisahkan. You live in kingdom of God. Dan engkau tinggal di kerajaan Tuhan. In kingdom of God, Kerajaan Tuhan, everything is provided. semuanya disediakan. How much money you want, Berapa banyak uang yang kau mau, it is provided. itu tersedia. How many millions you want, Berapa juta miliar kau mau, already released. dan semuanya sudah dilepaskan. He can be seen Dan dia bisa dilihat only through the Holy Spirit. hanya lewat Roh Kudusnya. Hallelujah. Haleluya. Without Holy Spirit, Tanpa Roh Kudus, Bible may be like a story to you. dan Alkitab menjadi buku cerita When you buatmu. operate the Holy Spirit, Ketika kau mengoperasikan Roh Kudus, when Holy Spirit comes, ketika Roh Kudus datang, He is a spirit of truth. dia adalah Roh He kebenaran, will teach you the truth. dan dia akan mengajari kebenaran. When you use your wisdom and use your knowledge, Kalau kau pakai hikmatmu, pengetahuanmu, you cannot understand Bible. kau tidak bisa mengerti Alkitab. Maybe it looks like a story. Looks like a story. Jadi mungkin seperti cerita saja. Hallelujah. Haleluya. Use the Holy Spirit. Pakai Roh Kudus. He is a teacher. Dia adalah guru, He will guide you. dan dia akan mengajari engkau, He is in you. dan dia tinggal di dalam engkau. Every day, Setiap start hari. speak your identity. Who you are. Dan mulailah ucapkan identitasmu, siapa dirimu. Say you are born of God. Dan aku dilahirkan dari Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Are you blessed? Apakah kau diberkati? Amen. Amin. Can we change anything? Change. Can we change anything? Apakah kau bisa mengubah semuanya? Amin. Is anything is impossible to you? Semuanya mungkin bagi kau? You have money problem. Punya masalah uang, Or you need you have problem in the body. mungkin masalah di tubuhmu, You have the problem in the family. mungkin masalah di keluarga. Even if your children not good, husband not good. Walaupun anakmu atau suamimu tidak baik, Even if you have a debt, walaupun kau punya hutang, you can change everything.
Dan kau bisa mengubah semuanya by the mouth. lewat mulutmu. Yes. Amen. Because Karena you are born of God. kau dilahirkan You have the dari nature Tuhan. of God. Dan kau punya sifat Tuhan. The greater is in you. Yang terbesar itu ada di dalam dirimu. Hallelujah. Haleluya. Set in your mind. Terus taruh di pikiranmu. Greater is in you. Pencipta itu tinggal di dalam Who is in diri. the world? Siapa yang ada di dunia ini? Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya.